lama kaham kerai nengzran te kaham kerai jeng phrang kaham sep sap kerai rung nok rogo kaham ke thangla shu khai maya amchani busa busa zrai rok hane bai rung srung mungo ba haino unglu uslo jak belekhin kengo mung khorang obahaina mangpili kasai phajauka Tripura hasini kereng kereng thayo Tripura sa amchani mangpili ke obahai mamangno lama hamya gudrak mudrak nengzran te kerai jeng phrang kerai obahaina te kereng sani koktuma eba mangpili kasai phajauka hezamara adi blog bai khobjak ek number simna amchai teichakma kamini lukuroni kothoma o kamio nengzran te kaham kerai jeng phrang kerai lama hamya ni bagai belekhna junjala klaijak o amchayo khungno chibrui noknu khungtongo o noknu khuni lukurok thanai talchar romui jeng phrang maya jeng phrang jingya o kamio o kami amchani lama hamnani bagai lama hamkani bagai amchani Robindro Deborma kogrjak tongo dati khlaye chatongnai lama kaham rani jeng phrangni sepnani nunjati kaham rani obahna kogrumung mangkha ni thaniwo phiaba tabul lukurongni sumungka hai cholo paltai hnei BJP IPF ti hapang phaikya thangka luko hamkani samung tangnai hnei TT edisio phaikya tipramota hapang tabo haina hai BJP IPF ti hapang paimani yagulo सबको साथ सबको विकास सबको विश्वास नहीं बीजेपी हापंग बो फायुका लुकुरो मकल लोकजा ओ हापंग रक बुफुरु कामी आमचाइनि हामकाय बखा मकल काजमनो टीटी एडीसी हापंग थानि बो कयमंग नारकजा तै हास्ते हापंग थानि बो कयमंग नारकजा लुकुरोनि सानमुं आमचायो नोंजोंनो ति काहाम जों फेरां काहाम तै लामा काहाम खलाय रजाबदि फायदे हाके खदैनालेनो कामी आमचाइनि लुकुरोनि केंगाय मा खरां बरनि खक्तैनो जे सालबसुग्रो मोइनंग्रो कारेन्ट दैनि जोंजाल कारेन्ट खायथ फाया कामपे 9 मास रंगै खा कारेन्ट सपया इनके ता खायथ गें थांजाक गें इनको फ्यूज थाका नै साव जे गें फ्यूज थाया जानिखाय 6-7 मास जोंजाक इनके ताव को गें थामा बाया को बाय 9 मास जोंखा किनो कारेन्ट 9 मास है बाहाय तंग खेनो र इनखा आबो से थलाय मालाया आबो रिक्रे हारगो से गेरगलाय मा थलाय जाव ताम खैनाय नेताय चिनमो सरगबो चिनमो सरगबो चिनि एमबीसी बता खायथ माने कतरमान थाका 3 साल बो चिनमो गनो लामनो दायित्व नाहामानि फायिनाय फैया जों ताव वाति फायांगे सिको मति फनो साइकेल बय फनो किसे किसे हिमलाय तंनाय जाव वाति फायांगे जों मो दाबाय थां हिमनान से मखदों फालासे जों मो हिमनान से मटया आजके लामा वासना दिमुय वासन कासले दं जों साइकेल गै दिना अंगनाबादि रगस आइ स्कुल रगस साइकेल मा काबो साइकेल टिमि यांगो लामा रिमि मांगोनाय लामा हामियानि गनाय एमने बस मिटार रक्तम एमने इचलिं बजा गया ननिया ने आमपे आदामा दगन आदामा स्कुल नि स्कुल आदामा एमने नरो लेखत बाबे ब्लग रगो रजाकता ब्लग रिखाय को चिनि सार एमबीसी सावय ब्लग एप्लिकेशन खिक लागि जों लगन ब्लग रिखा खिक लायो इंगिया ताकमा नंगियाखौ ताप नंगियाखौ न नंगरो के जंजाल के ताम मताय जंजाल तै तामो इको तै के बाहाय नंलाय तो नरो ताबो तै नुंनाय ताबो जों तै बुंखौना फन गाना आबा जों बोसुक जरते गथ' रक बो थाङै खंना नां आबा तै बाबे हारपेक हामिया इ बुफां बलाय रक गलाय वासन कसाक नजाक चिनियां तै सकयो आइ दागि सिमिसिन मो हासाम थाइचा तमनि बकाय गायमाया हने चिनियां लास्ट बाराव खाय सकया तै इनका जों ताबो कसमस काम दिके नंलाय मा तकता तै इनका कारेन्ट लामा तै जों आसो सुबिदार मा खायनो इनको चिन इएम सारनो साव जों गाबो कसं सुकासनो कारेन्ट बागै दाके तारातारि जोंनो इको चिनो जुंगानो किसा इनगना बागै सक्सेस खायना बागै जाय चिनमो लामा रनो किसा सक्सेस खायना बागै चिनो इएम सारनो कोय एमने गेंनि रांरक इको बाक्सा चलिया जों इको मैखुन गान्द्रै से फालिमा साजाव जामा इनकाय बाक्सा चलिया इंगाय रांनि मायांगो बाक्सा दिमानो आमते रक्ता इंकाय इको बाक्सा माया जों आमते 60-70 हाजाराव जों बर' हटात चाम दिखे मानाबा इंकाय बाक्सारि माया आमते रक्ता इको आं तिनि बागै ताबो आमते के सकपाय आं तंता कारण आमानो जों जोंनि सार एन गनो साव
কিছু দাকি তাড়াতাড়ি সিন মনো কিছু সাকসেস খাই না বাকি নিয়ে নেবো আনি মন অজিত বর্মা কত বছর ধরে এই আপনারা এই এলাকার রাস্তা ভাঙা আমরা অনেক দিন ধরিয়া রাস্তাও ভাঙা অনেকটা সিপিএম আমাল গেছি আইপিএফটি আমাল গেছি ওখানে বিজেপি সরকার আছি আর মথা সরকার আছি এরাকে আমি অনুরোধ জানাই তো আমরা ওখানে রাস্তাও বালা না চলতে বৃষ্টি আইলেও বৃষ্টি নাইলেও সব চলতে আইতে খুব মুশকিল আর কারেন্ট নাই কারেন্ট প্রবলেম জল নাই জল রাস্তাও সব ভালো না ভাঙ্গা সুঙ্গা সব জঙ্গল রেগাও করতে দেয়নি আমরা রেগাও পাই না আমরা কি 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 অন্যায় করছে আমরা অন্যায় স্যার হেরারে আমি অনুরোধ জানাই তো স্যার হেরা যেমন আমরা রাস্তাকে দেখবি যে সময় আমরা অ্যাপ্লিকেশন কইলে অ্যাপ্লিকেশন দিছি রাস্তা লাগে আমরা অ্যাপ্লিকেশনও দিছি তাই দেখেনি হেরা দেখেনি কোনো দেখে না স্যার এরা তো আমরা এখন কষ্টভাবে চলতে আসি পড়াশোনাও করতে পারে না পড়াশোনায় করতে গেলেও স্কুল বদ্ধ অঙ্গনাবাড়ি সেন্টার বদ্ধ ওই তিনটার সমস্যা কারেন্টও নাই আর রাস্তা ভালো না আর জল নাই জলও একদম নিচে গিয়া জল তোলন লাগে আমরা একদম পাহাড়ে নিচে গিয়া জলটা তোলন লাগে খুব সমস্যা আছে আমরা স্যার হেনারে আমি আবেদন জানাই তো স্যারেরা যদি আমরা হেল্প করতে গেলে আমরা অনেক ভালো হবে তো এতদিন ধরে আমরা রাস্তা ভালো না স্কুল নাই কারেন্ট নাই জল নাই এই সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে রাস্তাতে মিডিয়াতে তুলি মিডিয়াতে কথা কই আমরা বলে আসি কই থেকে আপনারা জল পান করতেছেন জলটা আমরা পাহাড়ে নিচে অনেক নিচে থেকে আমরা জল তোলন লাগে তো এত সমস্যা আমরা কারেন্ট গুলো যে আপনি বলতেছেন কারেন্ট গুলি নেই কতদিন ধরে কারেন্ট 8 মাস ধরিয়া কারেন্ট এখন পর্যন্ত আসেনি এখন পর্যন্ত নাই আমরা কষ্ট পাবে সব গরিবরা আমার পাহাড় মধ্যে সব গরিব আছে কিভাবে পড়াশোনা করতেছেন কারেন্ট গুলিটা নেই পড়াশোনা করতে পারে না কোনো সময় মোমবাতি দিয়া কোনো সময় করে তো গরমে লাগিয়া করতে পারে না আর কারেন্ট নাই দেখতে পারে না দেখা যায় না ভালো মতে পড়তে পারে না অনেক কষ্টতে আছি আমরা এলাকাতে ওষুধ ভালো ভালো করতে গেলে অনেক ওষুধ ভালো আছে অনেক অন্যরা এলাকার মতন এতটা হয় না পাহাড় হইলেও তো করতে পারে না স্কুল অঙ্গনাবাদীও বদ্ধ আরো রাস্তাতে কই যায় এই রাস্তা হয়েছে আমরা মেন রোড ফ্রন্ট যাওয়ান যাই মেন রোড কতটুক অবধি ইচ্ছলিন দোকানে আছে এমনি আমরা 3.5 কিলোমিটার ভিতরে আছে এখন আপনি সরকারকে যাতে তাড়াতাড়ি জল প্রসাদ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি স্যার হেরারে অনুরোধ জানাই যাতে আমরাকে তাড়াতাড়ি জল রাস্তা সুবিধা করে দিত আমি অনুরোধ জানাই স্যার আপনার নাম আমার নাম সুচেন্দ্র দেববর্মা এলাকার নাম তুইচাংমা পাড়া কোন ব্লক অন্তর্গত হেজামারা ব্লক হেজামারা আদি ব্লক তুইচাংমা পাড়া পঞ্চায়েত দোমাকারি কত ফ্যামিলি আছে এখানে এলাকায় আমরা মোটামুটি 24 ফ্যামিলি আছে